पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और क्रिकेट मैच कल दुबई में हो रहा है। पिछला मैच जो पिछले इतवार को हुआ था, पाकिस्तान हार गया था और उसके बाद इंडिया के कप्तान ने और उन इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद एक बहुत कंट्रोवर्सी बनी और इंडिया को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने जो मैच रेफरी थे पाइक्रॉफ्ट, उससे माफ़ी भी मंगवाई और इस बात की गारंटी ली कि आइंदा इस तरह की सियासत क्रिकेट के मैदान में नहीं होगी। और देखते हैं कल के मैच में क्या इंडिया करता है, क्योंकि इंडिया के पास अब यही कुछ रह गया है। जब से पाकिस्तान भारत जंग हुई है मई में, इंडिया तब से अब तक अपने ज़ख्म चाट रहा है। कल का मैच बड़ा दिलचस्प होगा और उसमें ये भी फैसला होगा कि कौन सी टीम, क्या पाकिस्तान पिछले मैच का बदला ले पाता है या नहीं। और पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि वो ऐसे ही खेलें जैसे पाकिस्तान के जवान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में खेले थे, और फिर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस बैक अभी वापस नहीं आया पाकिस्तानी प्लेयर्स का, लगता यही है, क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की टीम इंडिया से किसी अच्छे टूर्नामेंट में मैच जीत नहीं सकी और अब इस जंग में बढ़तरी के बाद लगता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी सबक हासिल करेंगे। उम्मीद है कल पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इस एतमाद का मुजाहरा करेंगे। सिर्फ एतमाद की गेम है, अपने आप पे एतमाद, अपनी गेम पे एतमाद। और आज के प्रोग्राम का तारुफ, हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी दहशतगर्दी या फॉल्स फ्लैग। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और हमारा हॉट इशू भी इसी पर चलेगा। इसमें इशू ये है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार है, और अगर आप गुज़िश्ता साल की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में 317 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो चुके हैं। ये जो 2025 का साल है, सितंबर 10वां महीना होता है, 9वां महीना है, और 9 महीनों में 317 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो चुके हैं, 181 आम शहरी शहीद हो चुके हैं। और बलूचिस्तान में इसी साल 9 महीनों में, बल्कि 9 महीने अभी पूरे नहीं हुए, 8.5 महीने में 519 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं, 263 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। और इसके बारे में पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब फरमाते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अफगानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया जा रहा है। और ये जो मैंने जिक्र किया, आपने सुना होगा पिछले दिनों मेजर साद शहीद हुए, मेजर अदनान शहीद हुए, माफ़ कीजिएगा। और उसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी जवान और सिविलियन अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क को बचाने के लिए। लेकिन क्या ये वाकई फॉल्स फ्लैग है? खान साहब ने ये बात क्यों कही? और उन्होंने ये कहा है कि अब 3 फरीक हैं इस तमाम इशू के। एक है पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरी अफगान हुकूमत, और तीसरी अफगानिस्तान की अवाम। उसके बाद हमारा आज का एडिटोरियल होगा अमेरिका भारत ताल्लुकात किस तर्ज पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और क्या मोदी की हुकूमत ट्रबल में है। वहाँ की अपोजिशन कह रही, पिछले महीने उन्होंने कहा था कि मोदी के पास सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, 6 महीने के बाद हुकूमत बदल जाएगी। तो पाक भारत जंग जो होती है, जब वो ख़त्म होती है तो हारने वाले मुल्क को बहुत सारा उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं, और इंडिया और उसकी हुकूमत भुगत रहे हैं। देखते हैं, इस पे बात करेंगे। एडिटोरियल में शुरू करते हैं हमारे आज की टॉप स्टोरी, दहशतगर्दी या फॉल्स फ्लैग। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपसे बात शुरू कर लें। आपने 804 का लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा आप उसको चमकाते हैं और इसका ख्याल कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो एक ट्वीट उन्होंने किया खान साहब ने, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और सवाल ये है कि इस वक्त जब पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बड़ी है जंग के बाद, और आप क्या वाकई आप भी समझते हैं कि जो कुछ दहशतगर्दी की जंग हो रही है और जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज के अफसर और जवान अपनी जानों की कुर्बानी दे के इस मुल्क की हिफाजत करें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, ये फॉल्स फ्लैग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, सबसे पहले मैं 804 को चमकाता नहीं हूँ, वो वैसे ही चमकता रहता है। माशाल्लाह, मुझे उसको चमकाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी अपनी चमक बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवाल के। देखिए, अगर मैं इसको ऐसा कहूँ कि जो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग है या नहीं है, उसके लिए बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर एक कोई ऐसा इवेंट हो कि जिसमें इमरान खान से आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें कि वो किस लिहाज से ये चीज़ कहते हैं, तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। क्योंकि मैं डायरेक्टली, देखिए एक बात याद रखिए,
جب آپ کچھ چیز کہتے ہیں اور میں وہ بات افنان سے سنوں گا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ جو مفہوم جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ شاید افنان اس کو پوری طرح میرے تک نہ پہنچا سکے. تو مجھے سب سے پہلے اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے پہلے I would like to actually hear what Imran Khan has said before I comment on that thing. ٹھیک ہے. عمران خان کا ایک جنرل موقف جو میں نے سنا ہوا ہے ریگارڈنگ ٹیررزم، ریگارڈنگ ویزاوی جو افغانستان کے ساتھ جو ہے، جو طالبان کے ساتھ ہے، ان کا موقف یہ. اور یہ یاد رکھیں اس وقت کے پی کی جو زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ اے این پی اور جے یو آئی، دے آر ناٹ ان سپورٹ آف یہ جو آل آؤٹ آپریشن ہے. دے آر ناٹ ان سپورٹ آف دیٹ. اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے سندھ میں ابھی ہم لوگوں نے نہریں وہ کرنے کی کوشش کی تھی، سندھ والوں کا اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا ایک موقف تھا کہ نہیں یہ ہمارے لیے ہے. حالانکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ بہت بہتر ہے، لیکن ان کا موقف تھا کہ یہ پاکستان کے ایک حصے کے لیے بہت غلط ہے. آپ نے شروع میں بتایا، آپ نے سٹریس کے پی پہ زیادہ دیا، لیکن فگرز بلوچستان کی زیادہ تھی جس پہ آپ نے سم ہاؤ سٹریس نہیں دیا. تو آئی ڈونٹ نو آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا. نہیں وہ محسوس دیکھیں، اگر میں نے محسوس کیا ہوتا تو میں کیا بھی دیتا. لیکن اینی وے یہ جو پرابلم ہے، اچھا مجھے یہ تو ایک فضول سی بات ہوگی. 317 شہید ہوئے ہیں یہاں پہ، 519 وہاں شہید ہوئے ہیں. وہ ایک بھی میں ایگری کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں. میں دیکھیں میں 100% ایگری کرتا ہوں. اور میں نے مختلف پروگرامز میں یہاں تک گیا ہوں، یہ بھی تک میں نے کہا ہوا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ میجر صاحب جو عدنان صاحب ہیں ان کی شہادت پہ جو نہیں پہنچے تھے وہاں پہ، کے پی کے وزیر اعلیٰ کوئی بھی نہیں وہ نہیں پہنچے تھے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. معذرت بھی کرنی، ان کو معذرت تو کرنی چاہیے. میں مذمت کرتا ہوں، وہ معذرت کریں گے، میں مذمت کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، ہمیں ہونا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں دو چیزیں، میں جو ایک پالیسی ہے میں اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے جوانوں کے خون دینے اور قربانی دینے سے بالکل میں نہیں وہ کروں گا. دے آر پارٹ آف اس. پالیسی از اے سیپریٹ تھنگ، دس از اے سیپریٹ تھنگ. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں اگر آپ ہمایوں محمد صاحب، میں اگر مفہوم دوں افنان کے ذریعے تو ہو سکتا ہے غلط پہنچے. آپ نے 804 کا لگایا ہوا ہے یہ نمبر بھی اپنے سینے پہ، تو میں آپ کو 804 اگر آپ ہوں، عمران خان ہوں، آپ ایک لیڈر ہیں پاکستان کے، بہت کچھ سٹیک پہ ہے. اتنے بڑے لیڈر کے بیان پچھلے 2.5 سال سے جیل سے آتے ہیں افنان کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے، اور وہ لوگوں تک جا رہے ہیں. اور آپ 2.5 سال بعد بھی اتنا بڑا لیڈر، اتنا اس کا ویژن نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکے کہ یار میری بات ہی غلط باہر جا رہی ہے، میں اس کا کوئی میکنزم چینج کروں، میں کوئی ٹون چینج کروں. مجھے ایک بات بتائیں. یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرض کریں میں ابھی آپ نے میرے ساتھ کہا نا، آپ نے مجھے کہا اگر میں 804 ہوتا، اگر میں 804 ہوتا، مجھے ایکسس نہ ہوتا ٹیلی ویژن کا، مجھے ایکسس نہ ہوتا چیزوں کا، مجھے ایکسس نہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے پولیٹیکل ایکسس جو دیکھیں نہیں ہے سر، نہیں ہے سر، نہیں ہے. انہوں نے محمود اشرف صاحب کو کہا ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور بات چیت سے مسائل حل کریں. مجھے بات سنیں، اس کی نقلیں اتارتے تھے. میری بات سنیں نا، نقلیں تو جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے آپس میں کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن اس چیز کو چھوڑ دیں. دیکھیں